personalized intense sex. Minasa, konnichiwa, vás vítám u dnešního streamu na Honkai Starlight Special Programs video, nebo spíš dneska je to pro mě stream na update 1.4. Já vím, před 10 dny to bylo už, update vychází 11.10. ve středu, ale já jsem se vůbec k tomu nedostal, prostě jsem neměl čas a tak. Je to zase jsem se díval, je to z těch special programů nejdelší, ten má 50 minut. Dneska si ho pustíme, podíváme se na něho. Co se týče postav, už víme, jaké výjdou, už byly i oznámené postavy na update 1.5, takže taky víme, ale my se podíváme na special program 1.4, bude tam o těch postavách více do detailů, něco o příběhu, nějaké novinky a tak dále. Kromě toho vyšlo i před pár dny videjko, možná se na něho podíváme, my spíš dáme na to živě, tady to máme Honkai Starlight version 1.4 a v tom videu z toho záznamu, z toho streamu, protože to byl taky stream, ale my se podíváme na záznam samozřejmě, budou kódy na Sterile Jady a další věci k tomu, jako je bývá zvykem, jak u Honkai Starlight a i u Genshinu, ale už nebudou fungovat, už nepůjdou, bude to tam i napsané, tam je myslím čas a datumy, většinou to je pátek jsou ty streamy a ty special programy a nasledující den v sobotu do 12 do noci to funguje, pak ne. Čauke, ne? A takže tak. A nebudem to zdržovat, já to pustím. A doufám, že všechno půjde, protože jsem zapl stream poprvé, jsem to chtěl zkusit ve Full HD a měl by být, ale nikde to nevidím, že by to bylo ve Full HD, tak já teď nevím, jestli ten záznam bude nebo ne. Všude mi to ukazuje, že ten stream je jenom v 360p. Nechápu proč, takže pokud to bude ve špatné kvalitě, tak se omlouvám, budu nasranej, ale všude, co se dívám, měl bych to mít nastavený dobře, takže nevím. Jdem na to. Něco, dám si to, já si to pustím ve HDčku, jak to vidíte, a i když nevím, jak ten stream poběží. A jdem se na to podívat. Já nevím, jestli ta bude slyšet obrazovka. Ne, nejde, takže dobrý. Po dlouhé době streamování zase nefunguje nic, co by nic. Tak, teď. Tak, jdem na to, to asi přetočím. Že to je začátek to, no, tady to zdržujou. A jdem na to. Já to trochu zeslabím. Já si to zeslabím na sluchátkách. A jdem na to, mrknem na to. Říkám, budu to asi přetačet pak ty kódy a tak, uvidíme. Já jsem nic neviděl, vím jaké postavy, vím jakou chci a tak dále. A 3D. Ne, dobrý. March, OK. A co jako? Máš telefon, no? Upravuje se. Já kdyby bylo výročí, tak to chápu, ale... Dneska to spíš prováděla March. Aha. OK. Zkouší něco nového. Tak máme tady trailer, tady vyšel samozřejmě, hned jste mohli vidět na těch stránkách ale nepouštěl jsem ho, když ho máme tady. Takže nějaký event, champion bude, OK.
Nová postava, čtverková. Měly by být 2 5 a 1 čtverka. A bude tam nějaký hlavní event. Champion asi, OK. Tady je jedna z těch 2 5. Jak Pokémoni, nebudeme mít monstra proti sobě. OK. Je ta nová 5, jedna z nich. Užívá také to velký prasátko. Japonsky. Já jsem to fakt neviděl, já jsem to chtěl za poslední chvíli. A tady je ta moje vysněná, kterou budu varpovat. Tuhle tu. Doufám, že budu mít štěstí jak doposud. Tu chci získat tuhletu postavu. Ta by měla být i v první části, pokud se nepletu. Takže hned ve středu to budu se snažit. Chtěl bych i Litecoin, ale asi to bych chtěl už moc zastež. Tolik našetřené Stellar Jadeu nemám, takže aspoň jí. Tady ta postava, ta Fox. Doufám, že tam bude též jako někdy hratelná. A vedle vidíte tam tu čtverkovou. Ta Fox postava vypadala dobře, ale... Jo, tak tady je to, máte tady napsané, víte, že už to je 39. Takže to přeskočíme. Ta Fox postava by mohla být hratelná. O, super. The Trailblaze journey continues. No, There's loads of nezapomínky, fun že? stuff waiting for us out there. Can't wait to catch it all on camera. Blbec, teď jsem si to uvědomil. Never thought we'd meet a living Xianzhou legend. She's super interesting. Miss Jingliu might look young and elegant, but people say she's experienced and super dangerous. Vždycky ty titulky mám automaticky zaplý. A teďka celý trailer a začátek bez nich. Nevadí. So I thought, why don't I see if I can bring in another young, elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro. Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the Astral Express. Wow, March, is that how you see me? I'm very flattered. Himeko, you're here already? That's right. I walked in just as someone happened to be calling me a young, elegant, experienced, and dangerous lady. You're all those things? So, you want to take it from here, Himeko? Sure thing. Where were we? Hi, everyone. As March said, I'm Himeko, navigator of the Astral Express. Today I'll be introducing you to a living Xianzhou legend, Jingliu. Jingliu. To chci prostě. Ona by měla být kryo, ne? Jo. Vypadá prostě dobře ty postavy v tom. Honkai starly. Your eyes are distraction. I was completely hooked. She's Jingyuan's previous master. I bet she's got all kinds of hidden stories to tell. As one of the High Cloud Quintet, she was once the strongest swordmaster on the Luofu. However, due to the effects of Mara, she sometimes loses her grip on reality, perceiving herself as an unstoppable sword. Mr. Pasky se mi líbí víc, ha. Jingliu's so ruthless. She even attacked her apprentice's apprentice. And she figured out Yenshing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I saw her coming my way. I can't say I blame you. After the Mara took hold of Jingliu, she became a different person. As for the day she crossed paths with Yanqing, it was quite the twist of fate. I guess so. In any case, Jingliu is unpredictable at the best of times. But if you catch her on a good day, she's as calm as moonlight on a silent night. Nicely put. Her power is actually deeply connected to the moon's phases.
Jingyu is an ice-type character following the path of destruction who uses 2 different states in combat. Different states? What's that? Think of it this way. When Jingyu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. When Jingyu uses her skill, Transcendent Flash, she accumulates stacks of syzygy. Whoa! Isn't Transcendent Flash the legendary sword move from Mr. Cien's story? The one that cuts through time itself? You sure seem well-versed in High Cloud Quintet stories, March. When syzygy stacks up to a set amount, Jingyu is consumed by Mara and enters a spectral transmigration state. In the spectral transmigration state, Jingliu's every attack deducts a set percentage of HP from her ally's max HP. However, her attack increases according to the corresponding total HP consumed. See? I told you she attacks her allies! While in the spectral transmigration state, Jingliu's skill, Transcendent Flash, becomes Moon on Glacial River, and she is unable to launch basic attacks. Moon on Glacial River doesn't consume skill points, but does consume stacks of syzygy. When stacks reach 0, Jingliu exits the spectral transmigration state. Jingliu's ultimate, Floor Ephemeral Dream Flux, deals a set percentage of her attack as ice damage to a single target and adjacent enemies, as well as granting her additional stacks of syzygy. Whether it's normal state Ice Beauty Jingliu, or Tady se mi whether líbí it's tady ta verze. spectral transmigrator state Jingliu, she's one heck of a sword master. According to Cienjo records, she was taken by the Ten Lords before the onset of Mara and subsequently detained in the shackling prison. The famous confrontation with her apprentice, Jing Yuan, would come later. Becoming Mara-struck is an unavoidable fate for Cienjo long-life species. But they're still trying to find a way to break free of the cycle. In the brand new 1.4 mission, Clouds Jo, tady Leave tu No postavu. Nový příběh k ní, ale tady tato. Ta Fox postava, prostě to bude nějaký její příběh z minulosti, hádám, protože toto by měl být, to nevím, jestli to je přesně Blade, ale ty asi nebude, ale vypadá podobně, nevím, fakt nevím, a možná jo. Ale tady ta, vím, od všechny 4 z této pětice už jsou. Tak vezme Ion. Ale tady ta Fox má mi postava není, takže já doufám, že je naživu a že se jí dočkáme. An anonymous letter silently appears on the express. It seems an unexpected visitor has extended. Ten příběh hlavní vždycky v každé verzi úplně kratší. Proti Honkaju tam nějak 2 hodinové, 3 hodinové příběhy. A tady je to úplně krátké. But it's only right to give this story its proper conclusion. Valiant figures from times of old reunite with familiar faces and find themselves in a world drastically reshaped from the one they once knew. I heard the reason Jingliu wears a blindfold is to avoid catching sight of certain Zajímavý ten objects special on program, ten není Cienjo. takový, jak mají Things that většinou. would trigger her memory. And the Mara Pozor, něco inside her. nového zkoušet třeba. Well, not seeing isn't the same as not remembering. She's never forgotten those who fought Na alongside pletu do her. konce roku by měly být ještě 2 As for solving updaty. the Mara Teď bude vlastně v říjnu we'll just have to 1.4, stay tuned for the upcoming středu Cienjo story. listopad 1.5, prosinec 1.6 by měl být, Looks uvidíme. like Jingliu's next move is gonna be trending all over the Cienjo. Hey, Himeko, what if I start doing my own live streams? They could track Jingliu's every step. I bet they'd get loads of views. Sorry, March. I wouldn't recommend chasing trends. Your content will probably end up clashing with the IPCs. Really? But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Anyway, how do you think I'm doing so far, Himeko? For this episode, I did loads and loads of research. Plus, I got lots of tips from my favorite streamer. And which streamer would this be? Ta-da! She's a streamer called Gwenithan. Her streams are super entertaining. Gwenithan? I can't say I've heard of her. You haven't? She's on the Cienjo too. How about... I know! I'll tell you all about her. To je ta nová druhá, to je ta nová čtverková postava.
Jako z takové té, když to řeknu, ta oblast, ta druhá, co je ve hře, podobná Liuin v Genshinu, taká ta čínsky nádechem, tu atmosférou a historií, tak prostě se mi ty postavy líbí, no. Fire Nihility. I've never heard anything like it. I subscribed straight away. It was meant to be. Her attire is very Xianzhou, but it feels like she's A mě do not té hry on the přidávají Luofu. tolik postav, že za chvilku bude jich tolik, že budou i reruny na ty původní, si myslím příští rok, až vyjde, jak bude výročí a update 2.0. Anyway, Gui means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely imagery. I know. Plus, if you think about it, Guinevere and Gui Naifen do sound kind of similar if you say them a few times, right? Vyvinovala konečně We might want to Pyropostava, steer clear of wordplay, March. kterou bych vylepšil, když je to čtverka. Já mám jen Epoch, že mám jako Huh? Pyro postavu Himeko jako Xianzhou 5, ale culture ty is čtverky ne, no. vast and profound. There's still much to learn. Gui Naifen says that Su Shang is always schooling her on local culture and customs. Su Shang is as Xianzhou as it gets. I feel like everything I learned about the Xianzhou I learned from them. Live streaming, Kwaiban, a passion for Xianzhou culture. Gwenaifen seems like a girl of many talents. She is! Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Guinaifen is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the battlefield. Guinaifen is a fire-type character following the path of nihility. When using her skill, Blazing Welcome, Guinaifen launches firecrackers, dealing fire damage to her target and adjacent enemies with a chance of inflicting burn. After unlocking the trace, High Poles, her basic attack, Standing Ovation, also has a chance of inflicting enemies with burn. I'm curious. Why firecrackers exactly? Guinaifen says that in Xianzhou legends, artists use firecrackers to fend off scary beasts. In return, the nobility supported the Já ji artist's tež mám huk financially. na šestce, ale mi prostě, nevím, neříkám, že je špatná, třeba bude lepší než tady ta postava, ale nevím, no, každému se něco jiného, nebo co potřebuješ. When Guinaifen is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, there's a chance they'll enter a Fire Kiss state. Fire Kiss is stackable and limited to a set number of turns. While in the Fire Kiss state, enemies sustain increased damage. Which reminds me, I think Guinaifen live-streamed a battle once too. Her ultimate, watch this showstopper, summons and detonates an even bigger firecracker in the form of a D-Ting, Atomic. dealing fire damage to all enemies. Targets already inflicted with burns sustain additional damage as a set percentage of the fire damage. Is this what the kids call going viral? I'd love to see her combat livestream data. I bet it was an instant hit. About that. Her stream was taken down halfway through. I think she violated the platform's fire safety policy. Oh. No, What do you think? Got a better picture of Guinaifen now? And I can see why you're so fond of her. Cool, isn't she? I'll message you the link to her streams right now. Sometimes she even sends gifts to her fans. Hey, Gwailings, check this out. Scale Gorge spring water, clear and tasteless, rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. Actually, I bought some 5-liter Scale Gorge spring water during Guinaifen's last stream. When you're watching her stream, you gotta be ready to grab the deals. They're awesome! Wait a minute, March. If that's the case, those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room, you bought all of those? Yeah? What about them? Interesting. Just the other day, Welt was telling me about his new healthy lifestyle habits. Apart from exercise, he's been drinking 8 glasses of water a day. Strangely enough, he's gained a little weight. Guess it must have been... So Mr. Yang was drinking the... It's getting late, Himeko. We should get back to the show. The next person we'll be talking about is Topaz! Sure. So, who's Topaz?
Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even knows that presenter, Albert. Speaking of, let's get him on the line. He can introduce Topaz. Topaz? To je nová pětková Albert? postava. Druhá. Albert? Která bude v druhé části. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm your good buddy Albert. Why did our art style change? On my show, we go by my style. Up next, allow me, Albert, a professional interactive Škoda, já myslím celý, že ten stream bude. anchor, to introduce Ještě to program. you my guest and IPC colleague. No byla to dobrá změna ten začátek. Zkoušeli si, myslím. Tu změnu udělat. To je ta nová pětková. Což vypadá jako pěkně, ještě říkám. Je to taky prasátko, které vám dá Stellar Jade, když to potkáte ve hře. Ono to bude mít mazlička. She's a fire. Investment department, currently heading up the special desk picket team. She's a combination of youth, elegance, and Co se remarkable týče ability. nových postav 1.5 oznámených, tak tam je nějak nelákali. I think I've heard of Možná, že bych zkusila jí. As you may know, among the universe's major investors and lenders, the IPC is a big fish. And with so many venture capital projects, there are bound to be bumps in the road. Líbí, jak je ta Topaz is our go-to person. ten její obraz, jakože ona tam je jako virtuálně, taky zalagovaný oproti té March. Get it? So Super the pěkně. corporations in the red? A detaily si dají záležet. When dealing with defaulters, Topaz's methods are swift and effective, saving the IPC from many a potential loss. She also has a great knack for investments, turning even the bleakest projects into success stories and ensuring huge returns for the corporation. Wow, impressive. Does she have some kind of superpower? Within the walls of the IPC, there is indeed a rumor that Topaz's stellar success might have something of the supernatural about it. Oh? Supernatural? Oh, reminds me of Gwen Ivan's ghost hunting Hologram, streaks. jsem teď chtěl říct, ten její hologram nevím, jako vypadá When dobře. people think of Topaz, they don't think about ghosts. Detail, je to úplně detail při tom programu special, ale je to pěkně udělané. Ale ta první část, to byla March jako ve 3D, to bylo dobré. But Numby is Topaz's trusted sidekick, both at work and out on the battlefield. Numby has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, debt settlements, and calculations are all child's play for this little piggy. Together with Topaz, they traverse the cosmos, resolving any and all debt disputes that could threaten the IPC's operations. Numby is a legit employee. They even have an official role. Nambi se jmenuje ta prasátko. Really? Really? And don't forget, the corporate world mirrors the battlefield in more ways than one. Topaz's prowess in the former is just as swift and formidable in the latter. And you better believe Numby plays a huge part in that. Topaz and Numby are fire-type characters Numby. following the path of the hunt. At the Like start of Bambi. an allied turn, Numby, if no Bambi. enemy on the battlefield is inflicted with proof of debt, Topaz will inflict this state on a random enemy, thereby boosting the follow-up attack damage they receive. During battle, Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of debt. Excluding Numby's own turns, every time an ally follow-up attack hits an enemy inflicted with proof of debt, Numby's action is advanced forward. Seems like Numby and Topaz share a strong bond. They make a tight unit. Speaking of which, Topaz's skill, difficulty pan, is able to reallocate proof of debt to a different target, allowing Numby to immediately launch an assault and deal a set percentage of Topaz's attack as fire damage. Člověk si to the přečíst target. skilly a prostě to zkusit zkombinovat Topaz's ultimate, turn a profit, allows Numby to a zkombinovat s dalšíma postavama. In this state, Ještě pětku nedostali jsem na 15. stránce, takže určitě rozumné. Takovou teď vyšovat, co tam je to za postava. Jsem zapomněl její jméno. After Numby launches a set number of attacks, this effect is dispelled. Whoa, Numby's got moves.
Some believe that everything possesses a soul. I believe that if you treat all living things with genuine care, regardless of whether they're human, they'll respond in kind. Hold on to your hats, folks. Numby's not done yet. Topaz and Numby's technique, Lol. explicit subsidy, allows Topaz to summon Numby when entering a Když je map. poblíž truhla, Numby tak then on ti automatically seeks out ukáže, kde je treasures truhla. and trotters within a certain range, leading Topaz A nebo right to to the prasátko loot. Lucky. The best part? Trotters won't be alerted to their approach, and this effect doesn't even consume technique points. If Topaz Lol. and Numby enter combat after using their technique, our little warp trotter regenerates a set amount of Topaz's energy after launching their first attack. If Topaz and Numby are still in the team, Já nevím, jak se jmenuje, after winning a battle Fushan, in nebo this já way, teď nevím tež. the team receives a Ale tak small to je dobrá amount of postava, že jo, na special ty trackery, ty credits truhly, to bych chtěl. V Genshiinu měla nějaká taká postava být, na to tam jsou předměty, ale ne do použití, ale ne, do použití to není, to je na kolus, That's quite the skill set. ale tady se to hodí. Seems like Topaz and Numby have a bad cop Já vím, že v 1.5 ty postavy moc, co jsem viděl, ty dvě, mají být jenom dvě, opět. Většinou teď vycházely 3, vždycky 2 5 na čtverka a příští update myslím jsou dvě jenom. Se předevčírem na to dívat, tak jo, já se podívám ještě po streamu, možná kecám, může někdo, kdo se ví, tak může napsat. Here at the IPC, she has a reputation for being clean as a whistle. Money just isn't that important to her. Money is a means, not an end. Ještě lajkony ukážou a pak barpy, ne? A pak eventy. Looks after Numby because she loves them. Simple as that. That's not all I heard. In version 1.4, Stagnant Shadow's Shape of Scorch will be going live. Beat it, and you can snag the essential material required. Nový materiál, Topaz and ten boss. Searing Steel Blade. Albert, are you sure Topaz is just your colleague? It feels like she's got a way bigger role than you. What? Clearly, you've never worked in a top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you? I'm not quite following. Look, I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides on Topaz. Yup, my creation. Impressive. Tam je to také ukecáne zbytečně. It's all about making yourself Tu je to indispensable pas. in the workplace. And if Topaz were here right now, she'd acknowledge my presence with the utmost respect. How's it hanging, Owly? Hi, viewers. Topaz! That's my name. Don't wear it out. You guys probably mentioned already, but I work in the Strategic Investment Department at the IPC headquarters. It's an honor to be here for Miss March 7's show today, and to meet Miss Himeko. Hi, Topaz! Nice to meet you too. The Director Topaz, what brings you here? A while ago, we received an investment application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to expand the program's reach. As such, the corporation sent me to evaluate the program's performance. Director Topaz, I'll show you my expertise right now. So without further ado, let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character Event Warp, Gentle Eclipse of the Moon, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu. And during the second phase of 1.4, 2 character event warps will become available. In the character event warp, Sunset Claws, Trailblazers can Tam obtain bude the ta, limited 5-star characters Topaz jak se and jmenuje ta Numby. postava? Meanwhile, in the character Čtvrková. event warp, Butterfly on Sword Tip, the limited A 5-star Fox. character Zila will be making a return. And A v druhé fázi bude i ta nová čtverka, tak asi to zkusím na tu Topaz, protože tam je ta čtverka. Also be a part of these 2 second phase character event warps. Oh, a už to začíná rerun, takže updateu 1.4 Honka Star Rail je první rerun na jednu z postav, která byla mezi prvníma při vydání hry, a to je Cell. A ona bude mít též zároveň ty stejné čtverkové postavy, co má Topaz.
Topaz, jako ta Topaz, jo? Jo, ten anglicky se mi ho líbí, ale japonsky já jsem vůbec už žádné těch postav neslyšel. Myslím jenom jingle. Ale první rerun, už to začíná, prostě těch postav začíná být tolik v té hře bude. Už je to přece 4. update a těch postav už přibylo docela dost, takže už je první rerun. Mě zajímá, jestli ty reruny teďka budou postupně, jak ty postavy vydávali. Další updateu 1.1, co byly za postavy? Tyhle, teď se vůbec nevybavuju. Jo, tam byla vlastně Kafka, nebyla Kafka, už 1.2? Ne, v 1.1, co byly za postavy. Já se vůbec nepamatuju. No to je jedno, jsem zvědavý, jestli to bude postupně. Co byla první? Landcoiny. Lightcone bych chtěl na tu prvotní. It's that sword-wielding beauty again. Standing there in the moonlight Vypadá without a pěkně. blindfold, amidst all those flowers. Quite the sight. Taka Queen. Medová královna. In 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light cones, worrisome blissful, and in the night will be boosted. Wow, Topaz is so lucky to be surrounded by so many cute fluff balls. To je pravda. One for the express, Himeko? Oh, please. I'm afraid that might not be possible. I remember Pom Pom Na tu sel ten by se hodil ten docela. anything that sheds fur in the carriages. Nevšiml? Lol. Mom sheds tons of fur. You know, Zdraví ty reruny budou podle toho, jak ty postavy vycházely. Sel byla první, že? Eventová postava. Nevím, kdo byl v 1.1. Plus, they can snip out valuable treasures. Jo, tam byl ten. Už vím, kdo tam byl. What Asi. about adopting a talking bird? A nevím, jak se jmenuje tež. Like Owly here. Wait, what? Absolutely not. I'm the star of the IPM. And that wraps up today's Warp and Light Cone segment. Director Topaz, I was wondering, how did you rate my performance? Let's talk about that later. The reason I'm here for March's show today is to present some small gifts to our esteemed viewers on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here is a slide I worked up. Takže bude jeden přechod. Můžeme přeskočit. Taky ukecané, ale už budeme na konci, 16 minut. Gee, thanks, Topaz. It's great you could take time out of your schedule to be on the show. You must be pretty busy. Well, the corporation is a big part of my life. In That's fact, me and my team are heading out to business on Eurillo 6 very soon. Jarilo 6, no, z té oblasti, ano. Je pěkné, že se vrací do těch, Really? Eurillo 6? We've been there. do té první oblasti, no. So, is this a debt collecting trip? A ukažte ty eventy. Comment on internal IPC matters. Ten první velký bude jak... That said, I heard the Express crew will be heading to Eurillo 6 for the Trailblaze Continuance Future Market. Looking forward to seeing you all in Bellabog. Huh? How did you know about that? Preliminary research is crucial for the smooth progression of any Generál project. to byl. Our data collection lead informed No. me about a significant site on Eurillo 6. Připravě nevím, jak se jmenoval. A nová oblast bude, aha, v Veleboru. Symbolizing centuries of Bellabogian resistance. Out of Okay. respect, I intend to pay a visit there with a few colleagues. Jsme furt byli v té nové, Oh, where are my no v té manners? druhé. Let me Ten introduce Lufo, them. nebo jak se to jmenuje. Senior staff, team leader, Nový grunt, boss. field personnel, animaci, and tak. grunt, security personnel. They look pretty slick, but I can't help but wonder. Are they enthusiastic about a trip to an ice planet? I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. The IPC's balance sheet isn't the best right now. We haven't got the capital to outsource missions like these. That explains the recent disturbance in the corporation. As if thousands of voices. Když ten příběh bude tady, jak to skončilo původně, tak to bude navazovat nějak si. Mi to je tak zvláštní, že to přeskočí.
You know, I Jo, heard počkej, all jo, about protože the jo, achievements of the my jsme se artist vrátili system. vlastně, když jsem ten I příběh also dohrál, heard that the train's navigator poslední, was a lady co of vyšel, unparalleled ten hlavní, beauty tak and vlastně jsme se talent. vrátili na ten It was a vlak pleasure to meet you at last, Miss a pak tam byla Himiko. ukázka na tu novou postavu Jeling, nebo jak se jmenuje. I hope I lived up to your Takže jo, dává to expectations. smysl, že se vrátíme You zpátky tam. exceeded them. Next time, let's see if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Bellabog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Jeez. Can we get a room for these guys already? Get a room? What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Woohoo! Nice! Recognized universally as the leading video game brand, Ethereum Wars is set to unveil an offline fan event on Eurillo 6, the Interastral Tournament Festival. Oh, gosh. Ethereum Wars? What's that? Think of it as a holographic video game. To Holografická secure a spot in videohra. the grand final, contestants must collect and nurture ether spirits, which can be found within victory zones. Aha. Ether spirits? I'd venture to guess they're much like Numby here. Digital replicas of creatures designed to serve as combat companions. Right you are, Miss Himiko. Your knowledge in this area is surprising. I've heard a thing or two about the IPC's research and cultivation My budeme programs. ovládat ty, Am I right in assuming ty- that the aim of this event tyhle is to ty postavy, analyze the suitability které se bude of poslat different vždycky v species ITili, tak as teď je budeme fighting ovládat, jo? companions? Correct. Lol. And we stand by our promise that no real-life creatures will be být harmed during zajímavé. Ethereum Wars. The IPC has renovated an old weapons testing ground to serve as a Vypadá tournament pěkně. venue. We've also set up victory zones in different locations. Herta Space Station, Eurillo 6, and the Xianzhou Lafu. Those Lafu. who manage to defeat the championship contenders in each victory zone and Jasné. complete the hyperlink challenges will be greeted with generous rewards. It's also worth noting that ether spirits, both allied To se mi líbí, toto taká minihra. classified into three To je types. něco, Mechanical, prostě humanoid, Pokémoni. and aberrant. In Akorát, že combat, these types have a cyclical relationship trochu jinak. with each one countering another. Attacking enemies that are vulnerable to Nová your planeta? current No buď to bude ether spirit planeta, style will anebo allow to you to bude deal extra jak damage. Lufon, to není úplně planeta, to je na takých letajících lodích nebo letající oblast. You Když si got to it. vezmeš, to není planeta. As you advance through the competition, A i ve hře to tam není jako planeta, ale spíš taková oblast, no. Bude, no. A já doufám, že to bude mít japonský nádech. Zatím to je podobné Genshinu. Mondstadt, ten žeral Sixt, Lufon, Liuin. Třetí byla v Genshinu Inazuma, tak tady by to mohlo být tež tak. You okay there, March 7th? Ether spirit? Copy! Let's see. Whoa, a gold Albert! Miss March, do I look like some battle pet to you? You can't just collect anything and everything. Just curious. A reminder to our esteemed contestants. Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. After completing all challenges, exhibition matches await, where you might end up face to face Takže velký event, turnaj a ještě 3 mála, ne? Wow. Jednu z těchto čtverkových postav si budeme vybrat. And there you have it, the full rundown on Ethereum Wars. Hope you all have fun and Stylo. remember to treat your combat Já bych companions vybral Lisu, kindly. protože Lisu na max ještě nemám na 6. I've got a meeting to get to. Bye for now. Huh? You're leaving so soon? But I'm sure our paths will cross again. Over to you and Albert. Keep up the good work. There will be a year-end bonus for everyone when we roll out the new project. Thank you, Director. Your wisdom, foresight, and mentorship know no bounds. Take care now. Stay safe out there. I should be going too. There's some maintenance on the Express to attend to. Hope to catch you all soon. Thanks for all the help, Himeko. See you soon. Are they gone? Gone? Topaz and Himiko. I think so. Are you sure? Yes. Take a look for yourself. See? Told you. All gone. Nobody here but me. Nobody else on the line.
To by bylo super, no. Japonské z toho postavy mohlo být dobrý. Co, ty Lifony jsou ty Fox postavy a tam by byly, a mě nazveme ty kočičí postavy, mohly být aj. Třeba tam bude postava podobná, jak je Miko v Genshinu a ještě jak je v tém Honkai Impactu, že ty postavy jsou všude podobné. Miss March, what gave you that impression? Well, isn't that right though? I'll show you. This event is all about sneaking up slowly and then... Hey! Whoa, slow down a second. Topaz's pastime is cuddling creatures, not hunting them. As soon as she gets home, she grabs her pets and cuddles the heck out of them. She's got hundreds at her company apartment. Huh? Did you say hundreds? How does she have the space? Well, her company apartment. Většinou kecané mi to přijde, to je taky zdržování a tak. Lidé chcou prostě informace, novinky a tak. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get by on packed lunches in the middle of nowhere. Again, they're hopping. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. Tak pojďme. First off, during the 1.4 release, the Planar Infinity event is making its debut. Herta and 3 other members of the Genius Society made some small renovations to the simulated universe. To má univerzity za něco. To dělám často, jako teďka u té herty, no, ten simulativní. Jsem si udělal skoro všechny ty světy, ten poslední 7 jsem neudělal, ale tam boss se nemůžu porazit. Minor bug? Really? It doesn't sound like it. It's true. The Spanish Proč v Genshinu je Abyss, no. Protože tady se to každý týden resetuje, no. Vyplatí se to dělat a i potřebuješ to dělat, protože když dáváš, vylepšuješ postavám ty relíky, tak tam potřebuješ do toho prostředka ty věci z toho univerzit. Tam je ten generál, no, to byla ta 1-1. To mě moc naláká. Following an ordinary plane challenge, Trailblazers will enter Herta's Manic Plane with their buffs in tow. Every time Trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. As floors are cleared, Trailblazers will face off against increasingly difficult. Jestli bude na kavku rerun, což bude, tak ji dám znova. Protože jak já vylepšu v Genshinu a Ayaku, takže když má rerun, tak uhým, jako to budeš tak dělat. Don't panic, Miss March. As long as Trailblazers obtain as many buffs as they can in the ordinary plane challenges, they'll be able to face down the Manic Plane with full strength. Trust me, in the simulated universe, anything is possible. Really? I don't believe you. You must believe me! I promise, Trailblazers. It's a walk in the park. I'm begging you. Now I really don't believe you. And of course, Samozřejmě přihlašování tikety. Buď počkat 7 dní, než všechny získám na jeden multi, a to asi ne, ve středu prostě na ní vyšnu, warpnu. Also in 1.4, we'll be welcoming in a story replay feature. When interacting with characters in the story, Trailblazers can now pause dialogue and review surrounding context. All that juicy lore and Když si někdo čte příběh, ne jak já. buried under trigger happy mouse clicks. Kamo, oni mají lepší také ty mechanismy, vylepšují tu hru než Genshinu, který už je 3 roky teď. To je hrozné. Já si myslím, že Honkai Star Rail výročí v dubnu, květnu vyšel, tento rok, bude mít 100krát lepší výročí oslavy a odměny než Genshin. Přitom to dělá, je to pod stejnou značkou mihoyo. Ale ti lidé, co to dělají lépe. Jo, co se týče ten Word 7? Jak taky 7? Tak 7 já jsem dostal se až k bossovi, ale tam jsem to už neudělal. Jsem měl lepší postavy a nějak
můžu dělat všech ty novější, no. Jsem ukazovali, jak vyjde teďka, a ještě tam byl i jeden. WTF? Co to je? Time to feast a stop. Push collaboration set for a change to the limited edition collaboration holography ticket. Collaboration stand. Že se můžeš koupit na nějaký shop. Ale co se týče, jako pěkně vypadá oblečení, že těch eventů, co teď ukazovali, tam moc nedají jako úplně hratelných. Všechno to byly eventy takové, jo, toto je v tom Simulation Room. Pak ukazovali co? Teďka. Jo, už dávali tikety. Pak ukazovali zase Simulation univerzity, že budeme mít nějaký větší možnost doubly. Jo, že takové... Jo, to si počkej dám, já nevím, když se tak moc jako hlavní event, jeden vedlejší a pak jenom ty nejsou teďka nějak si, že by byl jeden hlavní a 3 eventy. Genshin to tak má, ale Honkai Star Rail jsem myslel, že taky, já musím to pletu, že oni většinou vydávají, myslím, bych se musel podívat. Oni vydávají Honkai Star Rail vlastně hlavní event, pak dávají nějaký jeden vedlejší, nějaký menší, a pak dávají ty doubly a taky ty bonusy, jak tady toto, no. Asi. Okay, no. Není to Genshin, že Genshin vydá jeden velký event a pak 3 malé eventy. No tak asi bude, já si to pletu s Genshinem toto. Je velký event a 3 malé. Honkai má jeden velký, jeden malý a pak má ty bonusy. Tak to máme, nevím, všechno tady nepotřebujeme. No a máme konec. Já mám, jako ty, jako, jejich special program streamy jsou pěkný a je tady ve 3D, na March a tak, ale je to zbytečně dlouhé a ukecané, za mě. A jak bude výročí Star Rail Honkai, tak to bude ještě delší, když má Honkai, když má teďka nový update nebo výročí, tak to trvá hodinu a něco. U nich to bude tak 2 hodiny. Nevím, jestli ten Honkai Star Rail baví více hrát, protože je to také rychlejší, ty souboje, takový jináč tahové. I když nedělám ty vedlejšáky, příběhy a tak, nedávno jsem podle doby na kavku a na ty další postavy, co měli, ne, ale také rychlejší to je za mě i ta hra. Takže Genshin. Genshin je MMORPG, že? Velké. Teda se zvětšuje. Tak, to by bylo asi vše, ještě si můžeme pustit to video, které vyšlo, jo, to bylo před 10 dny na tom streamu a ještě vyšlo nedávno před 3 dny na tu novou postavu, tak si to pustíme. Má to 2 minutky, tak jdem na to. Ten anglický dubbing je tež pěkně uněl. Ale japonský možná bude pro mě vyhovat víc, nebo i čínský, korejský. Ale že tam není příběh na tu postavu, pokud se nepletu. Buď jsem to přehlédl, přeslechl, ale příběh té postavy, že tam nebyla. Nebo byla na začátku, říkali něco, já vůbec teď nevím už. A viděl jsem to před pár minutama a už nevím. Jo, to je ten generál, co si myslím příští update bude mít rerun. Ona ho trénoval taky, jo. Já chci tu Fox postavu, co tam byla. Doufám, že ještě naživu v tom světě v té hře. I too was once shackled by fame and fortune, impeded by bonds and loyalty. Kdyby ta postava, ale já nemám moc Stellar Jadeu. To mám strach, že prostě to bude
A mám pade na pade. Opět. No, takže to lag jak rom. A Litecoin. A v další části updateu získat tam tu, nebo aspoň tu čtverku. Ale jako na to prasatko, to taky prasatko hledat ty truhly a ty další, to by bylo super. No uvidíme. V dalším updateu asi warpovat nebudu. Ale vidíme, no. Do you understand now, future sword champion? I wield the sword to vanquish my enemies. To vypadá pěkně, ale toto. And now our battle. Hlavně ta ukázka před vydáním kávky byla dobrá, ten trailer na ní. Jestli toto je něco podobného, tak ne, na tu kávku to asi nemá, ale OK. Že jak to tady je? Jo, tady bylo. Kávka trailer. Tyhle, to bylo úplně brutál. No nic, to by bylo pro dnešní special program z updateu na 4 vše z Honkai Starley. I z vás, co byli na streamu, děkuju moc krát, ti, co se díváte záznamu taky. Děkuju, napište své názory a tak dále. Štveme to, že to vždycky tak dlouho trvá, hlavně u toho Staré vždycky ty streamy mi trvají, ty special programy to trvá, než se tam dostanu, ale bohužel. A budu se vždycky snažit co nejdřív, ale opět se to nevydařilo. Sami mi napište, jako budete warpovat, na co se těšíte a co na to říkáte, jestli hrajete Honkai Starley nebo ne. No a já se s váma pro dnešek loučím a uvidíme se někdy asi příště u dalších streamů anebo videí, spíš streamů, protože moc nenatáčím videa. Ať už Honkai Starley by mohl dát nějaký stream na YouTube, jsem snad, myslím, žádný ještě nedal, tak by mohl jsem. A přece už je také podzimní období, zima venku a brzo tma, takže to je úplně vyhovící na hraní, ale uvidíme a já se s váma téma loučím a někdy u dalších videí. Čau.